Dah start recording ke belum? Okay. So when we're talking about quadrants unit circle. Okay, unit circle meaning you have a Cartesian plane, x-axis, y-axis, and then a circle with center at the origin. Center dia adalah di origin dan radius dia adalah 1. Okay, the radius is 1. Okay, contohlah koordinat tu saya letak sebagai P. Okay. So unit circle is a circle with center origin. So radius is equals to 1. Therefore, saya boleh label all the intercept. X-intercept adalah 1 dan negatif 1. Y-intercept is 1 and negative 1. Okay. Alright. Kemudian apa maksudnya quadrant? Okay. Perkataan quadrant itself dalam bahasa Inggeris. Okay, the word quadrant itself in English means 1/4. So maksudnya bila dalam unit circle each quarter ni kita gelar dia sebagai quadrant. Cuma macam mana kita nak label? Okay, dia bermula dengan sebelah kanan atas. Okay, so this is quadrant 1. Okay, di mana quadrant 1 theta is in between 0 degrees to 90 degrees. Okay, kalau kita anggap macam kita punya protector lah, start 0 kat sini. Sini 0 degrees. Okay, so naik atas is 90 degrees. So quadrant 1. So macam kita akan start dekat sini kosong, naik atas. So quadrant 2 will be on the top left. So quadrant 2. Okay, di mana theta is in between 90 degrees to 180 degrees. So I cannot say equal lah, maaf. Okay. I cannot say equal. Sebab 90 degree tu tak dikira dalam mana-mana quadrant. Okay, kemudian continue kat bawah dia akan jadi quadrant 3. So theta will be in between 180 degrees to 270 degrees. And finally quadrant 4 is in between 270 degrees and 360 degrees. Okay. So kalau saya label theta macam tu lah So dia pergi setiap satu. So mesti ingat macam garisan OP ni akan bergerak lah. Di mana garisan ini berada, kita akan label dia berada di kuadran mana satu. So sekarang line OP berada di quadrant 1. So you have to remember quadrant 1, 2, 3 and 4. Okay. Why do we need to macam belajar pasal quadrant ni? Okay. Now before I go through apa maksud quadrant ni, I kena introduce dulu to you what is corresponding reference angle. Okay. Corresponding reference angle adalah kita akan ambil our unit circle. Cuma corresponding reference angle syarat dia sentiasa dilabel sebagai alpha dan alpha must be in between 0 degrees until 90 degrees only. So dia adalah acute angle sahaja. So macam mana corresponding alpha ini kita nak label bagi quadrant 2, 3 and 4. Sebab sekarang saya tak boleh. Sebab quadrant 2, 3 and 4 is more than 90 degrees. Okay. Dia macam ni. Saya takut kita cuba untuk ketepikan sikit.
I have to bring it out a bit. Sebab I kena lukis di atas. Okay. So now, corresponding angle, alpha. Saya guna warna merah lah. Okay. So kalau di quadrant 1, I don't have a problem. In quadrant 1, alpha is actually theta. No problem. Okay. But bila kamu pergi ke quadrant 2, okay, contoh I have OQ. Okay, sekarang OQ berada di quadrant 2, di mana my theta should be situ. Dari sini pergi sini. OQ. Tetapi corresponding angle I cannot be equals to theta. But dia ada kat sini. Jadi apa yang kita ambil corresponding angle, kita akan ambil yang bawah ni. Okay. Jadi formula kita cakap alpha ataupun our corresponding reference angle would be equal 180 degree minus theta. Dia akan berada kat situ. Okay. I cannot do anything else lah macam tu. Alright. So how about quadrant 3? Quadrant 3, contoh dia adalah OR. So theta is supposed to be, macam mana nak ni? Okay. Maksudnya dia naik lah. Okay, saya naik di sini pula. Okay. Dia dekat situ. Which is more than 90 degrees. So apa yang saya ambil untuk corresponding angle, dia akan berada dekat situ saja. So dekat sini alpha will be okay, 180 degree. Sekejap. Kenapa 180 degree? Takut saya salah. Okay. So maksudnya alpha akan jadi theta. Okay, theta keseluruhan ini saya akan minus dengan 180 degrees. Okay, nampak alpha pula theta keseluruhan. Saya tolakkan dengan 180 degrees ke atas, I will get alpha. Okay, so lastly kat quadrant 4. SOS. Okay, so my theta, Allah, padam semua. Kejap. Nak padam pun susah sebab dia banyak tulisan. Okay. Alright, so my theta akan pergi daripada 0 degree pusing sampailah ke sini. So this is my theta now. So my alpha will be yang tengah-tengah ni, kecil. Okay, so jadi alpha untuk quadrant 4 is alpha equals to 360 degree minus theta. Okay, nampak So, formula yang kena ingat ni. Alpha for quadrant 1 is equal to theta, no problem. Alpha for quadrant 2, dia akan berada kat sini. Okay, this is alpha for quadrant 2. This is alpha for quadrant 3, alpha for quadrant 4. So, nak dapatkan alpha quadrant 2, 180 minus dengan theta. Sebab theta dia akan pergi daripada x-axis hingga kepada line OQ. Sebab line tu berada di quadrant kedua.
So dia sama jugalah macam kuadran ketiga dan kuadran yang keempat. So now you know kuadran adalah 1, 2, 3, 4. Jangan confuse mana satu. Jangan cakap kuadran 1 bermula kat sebelah sini pula. Kuadran 2 kat sini It must be here. Okay. Pergi lawan arah jam. Jangan ikut arah jam. Lawan arah jam. Jadi apa-apa pun theta must begin from x-axis, 0 degree. Mesti mula kat sini dan dia bergerak anti-clockwise. Okay, bergerak anti-clockwise. So depends, your point ataupun your line will be in which quadrant. Kalau line kamu berada di kuadran yang ketiga, then you will use this corresponding angle. Okay. So if your line is in quadrant 1, then it's easy. There is no formula for corresponding angle. Corresponding angle is equal to theta. Okay, so that is what we call as corresponding angle. Alright, so ini dalam buku teks ada diberi. So you can look at the textbook. Kalau tak ingat, saya dah bagi soft copy of chapter 6 in the class group. So please look up lah. Alright, so let's look at example. Macam mana kita nak guna apa yang kita dah belajar ni dalam soalan. Okay. To start with example 1. Determine the quadrant and the corresponding reference angle for each of the following. Okay, kita start dengan A. So A is 138 degrees. Okay, berada di kuadran yang ke berapa guys? 138. 2, Miss. Yes. So 2, ni Miss. good. So quadrant 2. Okay, 239 in quadrant. 3, Miss. Quadrant 3. Yes. So 312 berada in quadrant 4. Yes, good. Okay. So now kita nak cari corresponding reference angle. Saya lukiskan saja unit circle. Cuba kamu fikirkan apa formula kita kena guna. Okay, saya punya unit circle 1, -1, 1 and -1. And then 0. Okay. So now quadrant 1 is here, quadrant 2, 3 and 4. Okay. My quadrant A in quadrant 2, 138 degrees. Okay, kita anggaplah kat sini 138 degrees. Okay. So macam mana kita nak cari alpha? Apa formula alpha kita kat sini? 180 minus theta. Exactly, minus theta. So kita punya corresponding reference angle 180 degree minus 138 degrees. You will get 42 degrees. Today. Very easy. Okay. So let's look. Next. Allah. Okay, next. Kita pergi kepada quadrant 3. 239 degrees. 239 degrees. Okay, so what is our formula for alpha? Theta minus 180. 180 degree. Theta minus 180 degrees. So 239 degree minus 180 degrees, you will get 59. Ya ke? 59 lah, betul lah. 59 degrees. Okay, last. In quadrant 4. Okay, 312. So sini
Pergi sini 312 degree. So alpha kita adalah 360 minus theta. yes, 360 minus dengan theta. So 360 minus 312, you will get 48 degrees. Good. So now you understand apa maksudnya alpha. Okay. So itu je cara dia. Macam mana kita guna pakai kita punya unit circle to find which quadrant and what is our corresponding reference angle. Okay, now let's look bila kita masukkan trigonometric function di dalam soalan. Macam mana nak jawab? Okay, saya okay. So now, bila kita masukkan dalam trigonometric functions, okay, contohlah kita ada sin 167 degrees, okay. So bila you nak, I know we can just tekan calculator sin 167 degrees, it will give us our answers, okay. However, macam mana nak cakap Sekejap Saya susun ayat saya dulu. However, dia akan ada kesalahan in terms of positive and negative. Okay, positive and negative. Alright. Sekejap, buku teks ni kenapa dia tak cakap terus Alright, bolehlah. So saya tulis dulu, saya lukis dulu kita punya unit circle. Saya letak dekat tengah-tengah lah, boleh. Lukis dulu. Kecil je boleh tak? Kecil sangat ke kalau dalam skrin kamu? Saya nak besar sikit. Dah jom, Miss. Okay Okay. Alright, so kosong. Tak boleh lah, saya rasa saya kena buat besar-besar sikit. Dah, saya padam, saya tulis besar-besar. Kalau tak nanti kamu tak nampak. Okay. Alright, so 1, -1, origin, 1, -1. Okay. So kita start dengan A. Sin 167 degrees. Okay. Dalam trigo, bila kamu dapatkan soalan ni, tak kisahlah kertas 1 atau kertas 2, this is the steps that you need to take. Okay. Whatever it is, degree yang kamu dapat, you have to change it into alpha. Okay. What degree atau theta you get, you have to change it into alpha, our corresponding reference angle. Okay, that is the first step. So 167, theta kita is 167 degrees, berada pada kuadran yang kedua. Okay. So, tolong bagi tahu saya, apa kita punya alpha punya formula? 180 minus 180 tolak theta. Yes, okay. So 180 degree minus 167, I will get 30 degrees. Okay. Alright, so bila dapat itu, kamu kena tulis sin 167 degrees is equals to sin 13 degrees. Okay. So bila sin 13 degrees, I lukis saya lukis sekarang. So 13 degrees is our alpha. Okay, tak tahulah ni garisan apa, tapi di garisan unit circle.
Now radius saya adalah 1. Okay, we are dealing with sine. Sine kita belajar dalam lower form ke, tak tahu, tengok lower form rasanya. Apa formula untuk sine? Sine adalah, apa formula dia? Opposite of hypotenuse. Okay, so kat sini kita buat satu right angle triangle. Opposite, saya tak boleh letak X. Okay, Allah. Saya nak padam yang tu, kenapa dia? Okay. So this is our opposite, mana ni? Hypotenuse saya adalah 1. So sin theta dalam kes ini adalah opposite sahaja. Okay, bila kamu tengok opposite, opposite saya ini adalah daripada point ni hingga point sini. Ini panjang ni. Which is adalah panjang kat sini. Which is my y coordinate. Dan y coordinate saya adalah positif. Okay, jadi bila saya tekan kalkulator, sin theta is actually my y coordinate. Dan dia adalah positif. Okay, keep in mind dia tu. Sebab nanti next example ni kita akan gunakan coordinate. Ni. Ini saya nak tunjuk macam mana kita dapat di y coordinate. Alright. So, kita akan stop kat sini dulu. Ni belum penghabisnya, tapi penghabisnya kita akan buat example seterusnya. Okay, so let's look at B. Okay, B is cos 258 degrees. Okay, sesiapa can bagi tahu saya what is the value of alpha? Apa value of alpha kita? Theta minus 180. Yes, yelah. Berapa tu? 78, Miss. 7. So 78 degrees. Okay. So sekarang cos, saya tulis sebelah sini, 258 degrees is equals to cos 78 degrees. Okay. Now, tengok sini Bila saya tulis alpha kita sekarang dekat sini, 78 degrees. Okay. So, kita nak cos. Apa formula cos? Cos theta is? Adjacent bagi hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Okay, so hypotenuse once again adalah 1. So, cos theta will equals to adjacent sahaja. So, adjacent adalah daripada origin Allah. Dia kat sini. So dia panjang ini maksudnya dia adalah panjang apa ni? X ke Y coordinate? Y. Y. X. X. Panjang ni. Distance of this. So dia adalah X coordinate. Kalau Y dia dekat sini. X coordinate. Okay. So cos theta adalah X coordinate. Okay, sekarang bagi tahu saya. X coordinate saya positif ke negatif sah? Negatif. Cos theta dia mesti negatif X coordinate. Jadi bila saya tulis cos 258 degrees equals to negative cos
78 degrees. Dia mesti ada negatif. Right. Faham? Okay, saya continue untuk C. Okay, last C. Tangent 349 degree. Okay, so theta is 349. What is the value of my alpha? Apa? 11, Miss. 11. Good. So 360 minus 349 will equals to 11 degree. Okay. So tangent 349 degrees equals to tangent 11 degrees. Okay, pergi kepada my unit circle. 11 degrees kat sini. So tangent, formula tangent. So tangent theta equals to opposite over adjacent. Kali ni tidak ada hypotenuse dah. Okay, tak ada hypotenuse. Jadi saya kena guna kedua-duanya. So opposite adalah di sini. Adjacent adalah panjang sini. Okay, so opposite saya gunakan x coordinate ke y coordinate? Y. And then adjacent kita akan guna x coordinate. Okay. Y coordinate saya positif ke negatif? Negatif. X positif. Jadi saya punya value mesti negatif at the end. Sebab negatif bahagi positif akan dapat negatif. Therefore, saya punya tangent 349 degree equals to tangent 11 is actually negative tangent 11 degrees. Okay. So far so good. Yes, Miss. Miss, Ya. yang cos 78 tu kena negatif. Cos 78 kenapa negatif? Okay, tengok 78 dekat sini. Cos adalah adjacent over hypotenuse. Hypotenuse adalah 1. So dia akan jadi cos A lah. Cos theta is equals to A. So adjacent, ini kita punya right angle triangle. Adjacent adalah yang sini lah. Sini. Ni adjacent kita. So ini adalah x coordinate. Dan nilai x kita berada di dalam ruangan negatif. Nilai x kita adalah negatif. Sebab tu dia adalah negatif x coordinate. Okay ke Hans? Okay, Miss. Faham, Miss. Alright, so ini caranya untuk kamu tahu positif ataupun negatif. Okay, kena check satu-satu. However, saya ada, what do I say? Saya ada cara untuk kamu boleh ingat lah. Okay, so whatever it is, kita buat rumusan dulu. Kita buat rumusan. Tapi benda ni kamu kena hafal lah. Kalau tidak, kamu kena faham konsep. It's either or. You either remember or you understand the concept. Okay. Unit circle. Sebab formula dia datang, apa-apa pun datang daripada unit circle. Okay. So kita dah belajar tadi. Kita mulakan dengan sin ke cosine, kita mulakan dengan sin. Okay, sin theta. Okay, kamu kena tukar kepada sin alpha. Jadi
Sin theta kita ada cakap kat sini, sin theta is practically y coordinate. Okay, y coordinate. Okay, sin theta is actually y coordinate. Okay. Cosine alpha, kita dah belajar tadi. Cosine is practically adalah x coordinate. Positif ke negatif dia bergantung kepada kat mana kamu punya kuadran Kalau kuadran kamu berada di kuadran 1 ataupun 4, x koordinat kamu akan jadi positif. Jadi formula kita hanyalah kalau nak cari cos, kamu tengok x koordinat dia sahaja. Okay. X koordinat. Positif, negatif bergantung kepada which quadrant. Right? Okay, so tangent theta, kita belajar tadi, formula dia adalah y coordinate divide by x coordinate. Okay, so this is the first thing that kamu kena hafal lah kalau kamu tak faham konsep. Alright, kalau soalan itu dalam bentuk koordinat lah. Okay, kedua adalah positif ataupun negatif. Kan saya kata positif negatif bergantung kepada which quadrant we are. So quadrant kat mana kamu boleh hafal menggunakan akronim. Dari dululah sejak saya tingkatan 4. Sebab saya belajar dulu at maths. So in form 4, we learn by acronym. Kita hafal kuadran mana untuk positif and negatif. Okay. So dia macam ni. Dia akronim saya adalah all science teacher macam mana je teacher tu? Teacher, betul ke tu? All science teacher is crazy. Dulu saya belajar macam tu, crazy. Sekarang ada orang tukar all science teacher is cantik. Nasib kamulah, dulu saya belajar crazy. Okay, sebab science people sometimes dia macam Einstein lah, crazy semua kan. Okay. So apa maksud all science teacher is crazy? I use the word the first alphabets. A meaning all trigonometric functions dia akan positif. So tak kisahlah kamu buat sin ke, cosine ke, tangent ke, which coordinate kamu guna, final answer kamu adalah positif. Why? It's because my x coordinate and y coordinate saya kat sini semua positif. Okay, untuk S, kenapa S? S stands for sign only positive. So dekat quadrant kedua, only the value of sign is positive. Why? Because kat sini y coordinate kita yang positif. Sebab formula dia y coordinate kan. Jadi dia adalah dia sahaja yang positif. Okay, teachers T, YT, tangent only positive. And then quadrant keempat, cosine only positive. So nak tahu kenapa? Tangent dekat quadrant ketiga adalah y coordinate divide by x coordinate. Okay, tangent only positive. So bila y coordinate adalah negatif, bahagikan dengan x coordinate which is also negative. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okay, cosine pula dekat sini adalah x coordinate. Jadi kat sini x coordinate kita positif. Okay. So, kat sini all positif, tangent, sin, cosine. So, kat sini sin positif. Jadi, cosine akan jadi negatif, tangent akan jadi negatif.
So kuadran ketiga tangent positif. So sin akan jadi negatif, cosine akan jadi negatif. Dan kuadran keempat cosine positif. So tangent akan jadi negatif dan juga sin akan jadi negatif. Itu perkara kedua yang kamu kena hafal lah. Kalau kamu tak faham konsep. Kalau faham konsep, it's no problem. Ni cara mudah untuk ingat. Okay. Any questions so far? No, miss. Okay, so kita pergi kepada last example for the first learning standard. Okay, macam mana kalau kita ada koordinat? Okay. So example 3, you have each of the following diagrams showing a unit circle and angle theta. So determine the values of sine, cosine and tangent. Okay. Ingat so ini adalah perkara pertama ni yang kamu kena ingat dan juga perkara kedua. Okay. So sekarang saya nak guna ni. Okay, apa formula sin theta kita? Sin theta menggunakan koordinat mana satu? Ingat ke tak ingat ni? Guna koordinat mana satu? Y. Y koordinat. Okay. So sekarang theta kita berada di kuadran yang pertama. So formula kita tadi apa dah? All science teacher crazy. So bila dia berada di kuadran yang pertama, nilai dia semua adalah positif. Okay. So sin theta sebab kuadran pertama, theta is alpha. Okay. Theta is alpha. So dia adalah all positive. So positive y coordinate. So which is y coordinate kita adalah 0.8829. That's it. Okay, faham? Kita continue. Cosine. Cosine theta adalah x coordinate. So theta saya still sama dengan alpha. So dia adalah all positive. So x coordinate saya adalah 0.4695. Okay, simple. So tangent. Tangent alpha, tangent theta adalah y coordinate. divide x coordinate. Okay. So still positive all. So tangent alpha is y coordinate adalah 0.8829 divided by x coordinate 0.4695. So you will get 1.8805. Okay, so that's how you do it. Okay, continue ke B. So all science teacher crazy. So theta kita sekarang berada di quadrant 3. Okay, so formula untuk alpha quadrant 3 adalah apa? Theta minus 180. Okay. So kita kira dulu alpha. Alpha kita tak tahu, tak apa.
Alright, so kita mulakan dengan apa tadi? Sin. So sin theta is equals to y coordinate. So quadrant 3, sin akan jadi positif ke negatif? Negatif. It's negative. So sin alpha negative y coordinate. So y coordinate saya kat sini adalah 0.5446. So tak perlu negatifkan lagi sebab dia dah negatif kat sini Jangan mengada pula. Jawapan akhir mesti negatif. Alright. So cosine alpha cos still negative x coordinate. So x coordinate saya adalah ni. So negative 0.8387. And then last tangent alpha adalah y coordinate over x coordinate. So tangent mesti positif at the end. So negative divide by negative. So negative 0.5446 divide by negative 0.8387. So you will get 0.6493. So dia selari semua. Okay. So far so good. Yes, miss. Yes, miss. So we have another learning standard. So boleh pergi lagi ke? Ke nak kena rehat 2 minit? 2 minit je lah saya benarkan. Tak payah rehat To continue? Boleh ke? Boleh je, miss. Boleh Okay. So hari ni kita all about ratio. Okay, so sekarang you tak guna lagi calculator sebab kita tak try cos dengan maksudnya function tu kita tak guna lagi. Okay, for the second part, kamu akan guna calculator. So make sure you are ready with your calculators. Alright. So the second learning standard is for us to determine the value of sine, cosine and tangent. Sekarang baru kita nak selesaikan hingga jawapan akhir. Okay, contoh tadi kita buat yang ni, kita tak selesai, stop kat sini. So now we are going to solve this. So we're going to determine sine, cosine and tangent for angles in quadrant 2, 3 and 4 based on the corresponding reference angle. Okay, kenapa dia sentiasa tekankan 2, 3 and 4 only? It's because quadrant 1 theta dia sama saja dengan alpha. Okay, that is why dia tekankan pada hanya quadrant 2, 3 and 4. Okay, so don't be confused. Alright, so kita terus je masuk example so that I can show you. Alright, so start dengan A. Sine 104 degrees. So, alpha adalah apa guys? What is our alpha? 76, miss. So 180 you minus dengan 104. Yes, you will get 76 degree. Okay, for those yang tak nampak, you have to draw lah kamu punya unit circle. Mana tahu tak nampak. Okay, kita
ada berada di kuadran yang kedua. This is our theta 104. Jadi alpha mesti berada kat bawah ni. Okay. So tukar sin 104 degree is equals to, so sekarang sin berada di kuadran yang kedua. Dia adakah positif atau negatif? Negatif. Positif, Miss. All science teacher crazy. So kuadran kedua sin adalah positif. So positif sin 76 degree. So kamu tekan saja kalkulator. Sin 76 degree. Berapakah jawapan anda? Berapa? 0.97. That's good. So 0.97. That is your answer. Very simple. Okay. Continue. Kita buat B pula. So cos 208.2 degrees. Okay, apakah kita punya alpha? Dia berada di kuadran mana satu? Two? Kuadran 2? 3. 3. 3. Sini, 208.2. Okay, jadi alpha kita yang mana satu adalah yang ni. So what is the value of alpha? 208.2 minus 180. So 28.2 degrees. Okay, sekarang positif ke negatif? Negatif. Yes, good. So all science teacher crazy. So cos dia negative cos 28.2 degrees. So guna calculator, tekanlah semua. Negative cos 28.2. Dapat berapa? Negative 0.88. good. 0.88. Okay, macam itulah buat. Okay, last. Tangent. C. Tangent 308 degree 17 minutes. Hopefully tahu nak tekan kalkulator macam mana. Okay. So, alpha kita. Macam mana ni? Dia di kuadran yang ke? Kuadran yang ke? Keempat, Miss. Yang keempat. So yang keempat adalah 360 degree minus 318 degree 17 minutes. Macam mana nak selesaikan ni? Okay, apa jawapan dia? 41 degree. Macam mana nak tekan calculator? 43 minutes. Okay, dapat 41 degree 43 minutes. Tiba tak dapat. Enggak, Miss. Tak dapat. Tekan calculator menggunakan 41 dengan simbol yang ada. Macam tu. Betul kan? Okay, 41 pula. 360 degree. Kamu minus dengan 318. Tekan lagi sekali butang dia.
And then 1, 7, tekan lagi butang dia. Macam tu butangnya. Dapat tak 41 degree 43 minutes? Dapat, Miss. Alhamdulillah. Okay. Okay. So, tangent 318 degree 17 minutes. Positif ke negatif sekarang? Negatif. Yes, negatif. Sebab kuadran keempat, cosine saja yang positif. So, negatif 41 degree 43 minutes. Okay, jadi jawapan akhir dia berapa? Negatif. Wow, lamanya tekan kalkulator. Bukan sama siya, Miss. Ha? Apa yang sama? Saya dapat yang 41, 43 juga. Hai, negatif tangent. Kenapa saya tekan? Tangent lah dekat sini. Aduh, kamu orang ni pun. Tangent 41 degree 43 minutes. Kan saya tukar kepada alpha. Aduh. Negatif 0.89. Okay. So let's go through step by step. Apa kita buat? So first things first. Daripada theta, make sure kamu tukar kepada alpha dahulu. Okay. Theta tukar kepada alpha. Lepas tu dah tukar kepada alpha, tentukan sama ada dia positif ataupun negatif menggunakan akronim all science teacher crazy. Right? So gunakan akronim sama ada dia negatif ke positif bergantung kepada which quadrant kita punya theta, bukannya alpha. So sekarang theta kita in quadrant 4. So in quadrant 4 hanyalah cosine yang positif. Jadi tangent kita akan jadi negatif. Baru kamu tekan calculator. Okay. So step 1 tukar kepada corresponding angle. Step 2 determine positive and negative using quadrants. And then find the value. Itu dia. Make sure you remember all the steps. Okay. So now we're going to go into special angles. Okay. Special angles di mana we're going to use, kita akan selesaikan without using a scientific calculator. Okay, special angles sebenarnya kamu pernah dengar. Cuma mungkin kamu tak ingat saya refer kepada apa. I am referring to kita punya isosceles triangle. Okay. And also our equilateral triangle. Tapi kita ambil separuh je. Okay. Satu. This is actually a part of an equilateral triangle lah. Kalau saya penuhkan. Dah apa satu-satu. Which one is equilateral triangle? Satu. Maaf. Yang ni yang isosceles. Sekejap. Salah. Kat mana saya nak buat? Saya pun boleh confuse. Okay, satu-satu tu betul. Yang ni adalah equilateral triangle. The first triangle. Okay. Triangle yang kita dah belajar in lower form. I'm not sure whether you still remember them. Okay, so equilateral triangle saya side kita adalah 2, 2. Jadi bila saya pecahkan dia, saya nak potong, dia adalah 1 kat sini.
Okay, so equilateral triangle, angle dia adalah 60 degrees. Okay, kita tahu. So, bila saya pecahkan dia, this will be 30 degrees, 30 degrees. Okay, so panjang ni pula, kita guna Pythagoras theorem. 2 square minus 1 square, dia adalah square root 3. Okay. So next kita pergi kepada this one. Satu ni bukan dekat sini sebenarnya. Dia dekat sini. Okay. So 1. So saya tahu ini akan jadi square root 2 menggunakan Pythagoras theorem. So ini equilateral triangle, ni lah isosceles triangle. So 1, 1 ni sama. So kat sini dah 90 degree. Jadi tepi sini akan jadi 45 degree. 45 degrees. Okay. So our special angles adalah 30 degrees, 60 degrees dengan 45 degrees. Okay. So without using calculator, okay, kita mulakan dengan triangle yang kedua. Sin 45 degrees. Sebab tengok ini sudah dalam bentuk corresponding angle. Dia dah dalam bentuk alpha dah sebab dia adalah acute angles. Less than 90 degrees. Okay, jadi tak perlu tukar. So sin adalah opposite over hypotenuse. So 1 over square root 2 cosine adjacent over hypotenuse, still 1 over square root 2, and then tangent 45 degrees, opposite over adjacent adalah 1. Okay. Takut lupa kan. Okay. Sini sin 30 degrees. 30 degrees kita ambil ni. Okay. Jadi fokus on sebelah sini saja. So sin opposite over hypotenuse 1 over 2. Cosine 30 degrees adjacent over hypotenuse square root 3 over 2. And then tangent 30 degrees opposite over adjacent 1 over square root 3. And then sin 60 degrees, pergi kepada bawah sini pula. So opposite over hypotenuse square root 3 over 2. Cosine 60 adjacent over hypotenuse 1 over 2. And then tangent 60 degrees opposite over adjacent square root 3 over 1 adalah square root 3. Okay. So, ini kita dah belajar in lower form. So now saya nak guna untuk selesaikan ni. So first step, cos 150 degree kena tukar kepada alpha. So this is quadrant 2. So quadrant 2, 180 minus 150 jadi 30 degrees. Nampak? Ni special angles. So cos 150 degrees, quadrant 2, sin sahaja positif. Okay, kalau tak ingat, saya lukislah. All sin teacher crazy. So quadrant 2, sin sahaja positif, so dia negatif cos 30 degrees. So cos 30 naik atas,
Tengok cos 30 adalah square root 3 over 2. Negative square root 3 over 2. Okay, that's it. Alright. B, tangent 225 degrees. So ini adalah quadrant ketiga. So alpha is 225 degrees, kita minus dengan 180 degrees. So kamu akan dapat 45 degrees. So tangent in quadrant 3 adalah positive. Okay. So tangent 225 degrees is equals to positive tangent 45 degrees. So 45 is special angles. So tangent 45 adalah 1. So the answer is 1. Okay, so finally C, sine 300 degrees, which is in quadrant 4. So alpha adalah 360 degrees minus 300 degrees, 60 degrees. So dalam quadrant 4, sign saya adalah negatif. Okay, so negatif. So sine 300 degrees equals to negative sine 60 degrees, special angle again. So pergi 60 degrees sine adalah square root 3 over 2. Okay, so pergilah kat sini, negative square root 3 over 2. Itu dia. So kalau menggunakan without using calculator, itulah jawapan akhir. Tak perlu dah. Tak perlu nak susah-susah nak tanya apa square root 3 miss, macam mana nak buat. Dia memang begitu sahaja. Okay. Any question? Miss, boleh ke tengok yang di atas balik, please? Okay. Okay, Miss. Miss, Ya. yang special angle tu dia memang fix begitu kah? Ya, dia memang fix. Cara kamu nak hafal adalah kamu hafal triangle tu. Tak payah hafal yang function trigo ni. Hafal triangle ni bentuk macam mana. Okay, contoh kat sini triangle yang pertama adalah equilateral triangle. Sisi dia sama panjang. Dan kamu kena ingat sisi sama panjang dia adalah 2. So 2, 2, 2. So bila dia 2, 2, bawah ni kamu akan potong satu-satu lah. Dan kalau kita faham, dalam satu triangle, interior angle kita adalah 180. So kalau dia equilateral, so setiap bucu dia ni angle dia sama. So 180 divide by 3, kamu akan dapat 60. So kamu tak perlu hafal angle dia ni. Hafal triangle dia bentuk apa je. Okay. So bila dah tahu sisi dia 2, 2, 1, square root 3 ni kamu guna Pythagoras theorem saja. So triangle lagi satu ini adalah isosceles triangle. So isosceles triangle yang ni, sisi yang sama dia 1. Equilateral sisi dia 2. Isosceles sisi dia yang sama ni 1. So jadi automatically kamu guna Pythagoras kat sini adalah square root 2. Okay, so isosceles triangle kat sini, mana dua sisi sama panjang, dia punya bucu kat atas ni 90 darjah. Dia sebenarnya adalah isosceles triangle, at the same time dia adalah right angle triangle juga. So sekali lagi, since dia isosceles, so sum of interior angle 180,
You tolak 90, kamu bahagi 2, kamu dapatlah 45. So once you know your triangles, the rest of this, kamu boleh just guna kita punya hafal tu lah, opposite over adjacent, opposite over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, tu sahaja. So janganlah kamu pula hafal setiap satu benda ni. You don't need to do that. Okay ke? Yang square root 3 sama square root 2 tu Miss, Pythagoras theorem kan? Ya, Pythagoras theorem. Ni kan rectangle okay, triangle. Miss. Okay. Kalau tak ada soalan lain, sampai situ saja. Memang itu sahaja kita punya kelas. Kita stop kat situ. So, kita just buat a recap. Kita belajar hari ni. So, 2 learning standard. Learning standard pertama, kita mulakan dengan quadrants. So, saya perkenalkan quadrant 1 until quadrant 4. And then I introduce to you what is alpha, our corresponding reference angle. Okay. So, hopefully dengan banyak-banyak latihan, kamu automatically boleh hafal lah ni, alpha ni. Kalau kamu tak nak hafal ni, tak ada masalah. Kalau dari lukisan je kamu boleh faham, it's okay. Okay. If not, you have to remember lah. Okay. So, alpha ni penting sebab this is our first step to determine alpha. Okay. Kemudian, kita pergi kepada positive and negative ni lah. Coordinate, sine, cosine and tangent. Kita pergi kepada yang ni. Okay, di mana sine theta adalah y coordinate, cosine theta adalah x coordinate, tangent theta adalah y coordinate divided by x coordinate. Kita belajar pasal acronym or science teacher crazy. Sebab kita akan kaitkan keseluruhan ni untuk selesaikan our second learning standard. Okay. Dan kita gunakan formula yang kita belajar untuk selesaikan masalah macam ni. So make sure kita punya akronim tu yang menentukan our final answer akan jadi positif atau negatif. Okay. So bila dia bagi koordinat macam ni, selalunya dia dah letak negatif positif. Janganlah kamu negatifkan lagi, tiba-tiba jadi positif. Please don't do that. Okay. And then kita belajar macam mana betul-betul nak determine final value of trigonometric functions. So first step is to find alpha. Kemudian tentukan our positive and negative based on acronym ASTC or science teacher crazy. And then tekan calculator sahaja. Okay. And then finally, kita tutupkan kelas kita dengan to solve atau to find, determine function menggunakan special angles. Okay, without using calculator. So ada 2 jenis triangle. So please don't forget lah benda ni. Because this is what we've learned in lower form. Okay, so benda yang sama, step yang sama kita guna, cuma kita tak guna calculator at the final one lah. Kita just guna kita punya special angles. Alright, so that's it for today. Is there any questions? Tak ada soalan ya?